Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau très facile, très rapide et super bon. C'est un gâteau à la semoule. Un gâteau à la semoule et avec de l'orange. Avec de l'orange, c'est-à-dire jus d'orange. Et on peut utiliser le jus d'orange pressé comme on peut utiliser le jus d'orange en bouteille comme moi aujourd'hui parce que je n'ai pas trouvé chez moi du jus d'orange pressé. Alors j'ai utilisé celui-là. سلام بنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي كنظن بلي كلشي كيعرفها وكنظن بلي كلشي كتعجبو واغلبيه باغي تصدق مع هاد الوصفه. هاد الوصفه اللي غتكون هي البسبوسه اللي غنخدموها ان شاء الله بالليمون. يمكن لكم اللي عندكم الليمون زعما الليمون عادي وتعصروه يكون احسن. انا عندي ديال الليمون ديال القرعه، نستعمل الليمون ديال المحلات التجاريه. Pour cette recette, on aura besoin de 300 g de semoule fine, 150 g de farine, 150 g de sucre, excusez-moi pour le bruit, 150 ml de jus d'orange, comme 150 ml aussi du lait et 100 ml de l'huile de table, avec un sachet de levure, chimique, un sachet de vanille, de sucre vanille, et avec quelques gouttes de l'extrait d'orange. لهاد الوصفه غادي نحتاجو 300 غرام ديال السميده الرقيقه اللي كنحتاجو في الحرشه. انا كنستعمل الكيسان ديال العنبه كما كتشوفوا، باش اغلبيه كيبغيو الكيسان ديال العنبه. كما انا ملي كنتفرج في الوصفات تنفضل الكيسان ديال العنبه. غنحتاجو 150 غرام ديال الطحين، 150 غرام ديال السكر سنيده، كاس ديال العنبه اللي هو 150 ملل ديال عصير الليمون، 150 ملل ديال الحليب و100 ملل ديال الزيت اللي هو كاس لاروب، مع شويه ديال هذا لاغوم، هذا ليكستري ديال لورانج، غير النسمه ديال لورانج ديال الليمون، واحد ساشي د فاني، واحد ساشي ديال الخميره د الحلوه. Excusez-moi, j'ai oublié aussi de vous dire aussi qu'il nous faut 3 œufs. وسمحوا لي نسيت ما قلت لكمش بلي نحتاجو 3 البيضات. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. On va commencer par les œufs. Le sucre, le sucre vanillé, quelques gouttes d'arôme d'orange. هنا بدينا بالبيض، كاين 3 البيضات معها السكر معها الفاني والنسمه ديال الاورانج. غنطربوها مزيان تدوب هذيك سنيده. Après on va rajouter de l'huile، من بعد نزيدو الزيت، jus d'orange، عصير ليمون، le lait، الحليب، ونحركو هاد لي ليكيد كاملين. Après on va mélanger puisqu'on a rajouté le liquide. بعد ما حركنا كاع السوائل، après qu'on a rajouté tous les liquides et on a bien mélangé, on va commencer par le premier verre de semoule. دابا نبداو بالكاس الاول ديال السميده، ونحركوه مزيان. c'est bien mélanger، bien mélanger. Après on va rajouter 150 g de farine، من بعد نزيدو 150 g ديال الطحين اللي هو كاس ديال العنبه، مع 8 g de levure chimique ديال الخميره د الحلوه، avec 8 g de levure chimique. On va les tamiser، نغربلو مزيان.
On va commencer à fouetter bien comme il faut. نبداو نحركوهم هاكا مزيان تيتجانسوا. Après, on va rajouter le deuxième verre de semoule. دابا نزيدو الكاس الثاني ديال العنبه ديال السميده رقيقه. حتى يولي الخليط على هذا القوام هذا jusqu'à avoir cette consistance. Voilà. Maintenant, on va passer au moule. On va le beurrer. دابا ندوزو لو مول ديال لا طارت عادي ندهنوه مزيان بالزبده. Faut bien le beurrer sur les côtés aussi. Voilà. On va mettre un petit peu de semoule. Après, on va tout remettre dedans. Maintenant, on va le mettre au four sur 180 degrés 30 minutes. دابا ندخلوه الفران نديرو على درجة الحرارة 180 لمدة 30 دقيقة. ودابا غادي ندوزو لاصوص اللي غادي تكون تجي فوق من البسبوسة اللي هي عبارة على 300 مليلتر ديال عصير الليمون اللي هما 2 كيسان د العنبة، 2 معالق ديال المايزينا معالق كبار وساشي د الفاني. Et maintenant, on va passer à la sauce qu'on va mettre dessus, au-dessus du gâteau, qu'on va mettre sur le gâteau, qu'on aura besoin de 300 ml de jus d'orange avec 2 cuillères de maïzena et un sucre vanille. On va commencer par le jus d'orange, عصير limon, sucre vanille, sachet de vanille, 2 معالق de maïzena, 2 cuillères de maïzena. On va tout mélanger à froid. حركو كلشي على البارد. ودابا ندوزوه فوق العافية. Et maintenant on va le mettre sur le feu. On va allumer le feu et on va le laisser sur un feu moyen jusqu'à que ça soit comme une sauce, jusqu'à que ça devienne une sauce. دابا نشعلوا عليه العافيه ونخليو العافيه متوسطه حتى تولي بدا يتقى لينا ويولي une sauce. Avec cette sauce, normalement on devrait rajouter du sucre et voilà, j'ai ici un équivalent d'un verre de sucre, ou on va dire entre 100 et 150 grammes de sucre. Ça dépend le sucre que vous voulez rajouter, si vous voulez trop sucré ou pas. هنا غادي نزيدو واحد الكاس ديال كاس صغير ديال السكر. الا بغيتو نتوما تزيدوا ما بين 100 حتى 150 غرام ديال السكر، نتوما على حسب نتوما والحلاوه اللي بغيتو. انا هنا غادي نزيد غير واقيلا شي 80 غرام هكايا، واحد شويه، ونحركو ما نحبسوش من التحريك باش ما تلصقش لينا في القاع. faut pas arrêter de remuer sinon ça va coller au fond de la casserole. Voilà, comme vous voyez maintenant
la consistance de la sauce. كما شفتوا دابا تقالت نطفيو عليها العافيه ونديروا ليها ان فيلم اليمونتير ولا بلاستيك الغذائي نلصقوا على الوجه ديالها باش ما نديروش هذيك القشره. Maintenant on va le filmer en contact pour éviter les croûtes si vous voulez par dessus. Voilà comme ça كما كتشوفوا على هذه الطريقه. وغادي نخليوها دابا تبرد شي شويه ما خاصهاش تكون بارده بزاف على ما توجد لينا البسبوسه. On va laisser comme ça refroidir un tout petit peu en attendant le petit gâteau, la basbousa. À tout de suite. Notre basbousa il est prête comme ça. البسبوسه ديالنا وجدات ودابا ندوزو لطريقه التزيين. Maintenant on va passer à l'étape de la décoration. On va enlever le film نحيدو هذاك البلاستيك اللي درنا من الفوق et on va commencer à renverser la sauce dessus. ودابا ندوزو الطريقه باش نكبوا لا صوص على هذيك البسبوسه. كما كتشوفوا لا صوص باقا شويه سخونه والغاتو يلا خرجناه دابا من الفران باقي تا هو سخون بزاف. كوم سا غادي تجينا سهله باش نوزعوا عليها لا صوص. لو غاتو il est encore chaud, la sauce elle est chaude aussi un petit peu et comme ça va être plus facile pour étaler la sauce dessus. On va essayer de mettre partout sur les côtés aussi. نحاولوا نوزعوا على كاع الجوانب. D'accord. ودابا غادي نزيدو واحد شويه ديال الكوك. Maintenant on va rajouter par-dessus un peu de noix de coco râpée parce que c'est deux goûts qui se marient très bien et ça donne un goût super bon. انا من الناس اللي كنفضل الكوك مع الليمون كيجيبني بزاف وكنتمنى تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير. J'espère que vous allez essayer les deux goûts comme ça et vous me laissez des commentaires. Si vous n'aimez pas le noix de coco, vous pouvez rajouter comment ça s'appelle, les amandes concassées ou effilées. اللي ما تعجبوش الكوك يمكن ليه يزيد اللوز ولا القرقاع ولا الكاوكاو مهرمشين تيجيو حتى هما زوينين معاهم. مي انا كنفضل الكوك. مي moi personnellement je préfère le noix de coco. On va essayer de mettre partout sur les côtés aussi. نحاولوا نديروه في كاع الجوانب نخليو حتى شي بلاصه واللي ما تيبغيش بزاف ينقص. انا كان تيعجبني بزاف غادي نكثر شويه. Si vous aimez pas trop les noix de coco, vous mettez moins que moi. Mais moi personnellement j'aime bien et c'est pour ça que je vais mettre un petit peu plus. Pour donner un petit peu de couleur, on va rajouter une feuille de menthe باش نعطيو شويه ديال المنظر اللي يجي زوين. نزيدو واحد الورقه النعناع comme ça. Notre basbousa il est prête. J'espère que vous allez aimer la vidéo et n'oubliez pas le coup de pouce et avec un commentaire qui va me faire plaisir. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم وتجربوها ان شاء الله وما تنساونيش من لايك وشي كومونتير اللي ان شاء الله يفرحني ويزيد يخليني نزيد شويه لقدام. وشكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم والوصفه الجايه ان شاء الله. شكرا.